كاين اللي كيقول حرب شغل الرجال بحالو بحال البارود، ولكننا ما متفقاش. راه عندي البنت راه كتلعب احسن من بعض الرجال الكبار دابا عندهم 40 و 50 طون، وغتشوفهم ان شاء الله في ملي غتشاركوا معنا وغتشوفوا كيفاش كتركب وكيف لي جيست اللي خصهم يداروا. كاين بعض لي زوم راه عندهم 40 و 50 عام ما كيديروهم. بعض الناس وفي الخصوص في البادية كيقولوا بأن المرأة ما خصهاش تركب على العود وما خصهاش دير الفروسية. نعطيك ليكزومبل ديال بعض الناس كانوا مسجلين معنا بناتهم، وملي بقاو الجيران وصحابهم يعني لونتوراج ديالهم كيقشبوا عليهم علاش المرأة هذا وهذا ونسحبوا. علاش؟ بحال الولد بحال البنت اللي هو كاباب راه كاباب. وهذا الشيء تلاحظوا حتى في الميادين الاخرى ماشي غير في التوريده. كتشوف مثلا امراه كتسوق مزيان احسن من واحد الراجل ما عرف شحال هو كيسوق. هذا هو ليكزومبل. ونفس الشيء راه كاين في هذه ليكيب بعض البنات اللي احسن. وجو فولو دي وزالي لو غوماركي علاش الراجل كيكون اناني واخا كيخسرها كيقول لك انا راه. وليكزومبل ملي كيشوفوا البنات احسن منهم وهذا ما كيرضاوش كيقول علاش غير مرا احسن منهم. Maroc. Plus de 33 millions d'habitants, près de 60% de femmes. Le tiers de la population a moins de 15 ans et le taux d'urbanisation est de 55%. Une terre de contraste où les idées se croisent et se rejoignent parfois. Point de vue, débats, revendications et toujours de l'intérêt pour la politique. L'un des sujets phares, matière à polémique, c'est l'amélioration du statut de la femme. C'est dans cet esprit qu'en 2004, le Code de la famille a été réformé. Ce texte, la Moudawana, définit droits et obligations en matière de mariage, divorce, filiation et succession. La précédente version de la Moudawana, Code de la famille, faisait de la femme une éternelle mineure aux yeux de la loi. Mise sous tutelle du père ou du mari pour toute décision liée au couple. Dépendante de leur autorisation même pour ouvrir un commerce. Avec la réforme, les règles changent. Le nouveau code a été généralement bien accueilli. Reste qu'une partie de l'opinion pense que plus d'égalité dans le couple déstabiliserait la cellule familiale et mènerait le pays au chaos. Ce sont souvent les mêmes qui pensent que les femmes ne doivent pas monter à cheval. Sana monte à cheval depuis l'âge de 12 ans. Exercice quotidien dans la ferme où elle vit, à 1 heure d'autoroute de la capitale. Elle fait aujourd'hui partie de l'équipe de Fantasia féminine de la ville de Khémisset. Avant de se consacrer à la Fantasia, elle a d'abord caressé le rêve de devenir jockey. Jockey comme son oncle Omar, qui est à la tête d'une écurie de 6 chevaux de course. في كازا في الرباط وكاين عاوتاني دازت شي بنت كتركب حتى هي مغربيه. ندورو شي شويه باش تمشي دير واحد 2 دورات الكالو. كاريسي 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 غير بشويه راه مازال كيخاف. فوالا منين تكون غادي بالكالو شد البوز ديالك يديك يكونوا محطوطين فوق الكارو ديال العود والبريدو مقاد وتكل على الله تكل على الله. سير بالكالو سير نيشان مع البيست البلاصه اللي كنخدموا فيها. سير تحرك سير كالو صافي كان هادشي الكورس كيعجبني وكنت مبليه بزاف
وفاش ظهروا هاد البنات التبوريضه وفضلت التبوريضه على هاد الشيء ديال الكورس لان ما ظهروش بنات في الكورس كاين بنات اللي بسطاك وفضلت انا هاد الميدان التبوريضه والحمد لله. Dans cette ferme, comme partout à la campagne, les femmes ont toujours travaillé dur. La grand-mère de Sana, qui ne se souvient plus de son âge, a eu 10 enfants et a de nombreux petits-enfants. Mariée à l'âge de 13 ans pour devenir la 3e épouse d'un homme de 30 ans son aîné. والو ما بقات هذيك الخدمه القديمه كنا وهو كنطحنوا الرحى كنطحنوا الزرع في الرحى والولد كيرضع هكا الولد جاب البزوله كيرضع حنا كنطحنوا نوضو نغربلو نخبزو الحرشه نديرو الفطور وعاود تاني نديرو الغدا نمشيو مع الراجل نحصدو معاه في الحصيده يحصد الزرع ونهزوه نجيبوه كرجال. اليوم ما بقى داك الشيء. اش بغاو دابا؟ بغاو دابا غياكلوا ويجلسوا. ما بقات عندهم صحه كيلميكا دابا ولاو كيلميكا. Emel vit à Kenitra. 400 000 habitants. C'est la coéquipière de Sana. أول مرة ركبت في القفزة الحواجز كان عندي 14 عام. اللي ساعدني بزاف في القفزة الحواجز على التبوريضة بوناسيات راكبة بزاف على عارفة الأنواع ديال يعني مصادفة بزاف ديال لو شوفو عارفة كيفاش نقدر نلقى العاود. ما خفتش ملي خفت شويه من البارود ما خفتش من لو شوفال ما خفت من البارود. السيد بو عزيزي محمد. La mère d'Amel est femme au foyer. Avec son mari garagiste en ville, ils ont élevé 3 filles. 2 d'entre elles font de la fantasia comme leur grand-père maternel. الوقت اللي كان عندي 20 عام كنت نعيش زعما ماشي انا بصفه عامه كان المغرب بشكل اخر. يعني دابا حنا تنعيشوا المغرب الجديد والعصر الجديد. ايوا المراه ديال زمان كانت شويه مقموعه وكانت تحت سيطره الرجل يعني ما كانش عندها الحريه مطلقه. اما الان المراه تنشوف بان عندها الحريه مطلقه ولات المتساواه ما بين المراه والرجل في اي ميدان. يا عندك برك عليك. قانون جديد مزيان تيحمي اي وحده اي مراه تيحميها باش ما تشردش هي ولادها. كاينين اللي طلقوا شحال هادي ما تيديو حتى شي حاجه. دابا المراه قانون جديد المراه تدي الحقوق ديالها. شحال هادي ما كانش المراه تدي الحقوق ديالها تدي فين غتسكن هي ولادها باش غتعيش باش ولادها غيعيشوا باش ما يتشردوش. شحال هادي كانوا الدراري تيبقاو تيتشردوا. La fantasia, dans son aspect folklorique, continue d'attirer un public éclectique, curieux de voir un spectacle saisissant et gratuit. Dans ces festivals, très peu de femmes dans l'Assemblée, même si elles s'y intéressent de plus en plus. En phare. Elles sont en phare, mais je les ai pas vues. Ah ouais. 2 femmes au milieu de ce temps. En phare, non plus. Une en lilas et une en phare. 2. À droite. Angela là-bas avec le foulard. Moudawana. Le texte n'est ni ancien ni religieux. La première version date de 1957 et c'est l'œuvre de jurisconsultes traditionnalistes. Pourtant, dans le même temps, le discours des cellules féministes des partis politiques était avant-gardiste. Non à la polygamie, non à la répudiation, oui à une réglementation judiciaire du divorce. Voilà 50 ans que les progressistes dénoncent le caractère misogyne de ce texte. Et depuis la réforme de 2004,
certains pensent que le nouveau code contient toujours des articles discriminatoires. Critique qui reste nuancée puisqu'on reconnaît que c'est une avancée pour la majorité. Exemple concret, le divorce. Jusque-là, seul l'homme en avait l'initiative. Là où je suis, c'est une ville de pêcheurs. L'homme est pêcheur, la femme travaille dans des conserveries. Donc déjà la femme, le pêcheur c'est un travail saisonnier, la femme c'est un travail permanent. La femme, là où je travaille, c'était la maîtresse de la situation. Mais ceci dit, elle a toujours baissé la tête face à cet homme il faut qu'elle ramène de l'argent pour qu'il puisse boire, fumer, s'amuser entre autres. Et là, avec la nouvelle Moudawana, elle a plus d'assurance. C'est-à-dire que là, elle ose lui dire, si ça te plaît pas, là j'ai un certain budget, je dois d'abord nourrir les enfants, les scolariser, leur acheter ce qu'il leur faut, tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne, et après on verra. Ça l'encourage, c'est-à-dire que demain, si elle part au tribunal, si elle essaie de demander le divorce ou quoi que ce soit, je ne sais pas si elle va être écoutée à 100%, si on va lui donner raison, mais elle a ça lui donne plus d'assurance dans le couple. الوقت اللي ركبني با سيدي ما كانوش حاضر العائله ديالي حتى ملي جينا ركبت وجينا رجعنا للدار قلتها ليهم عجبهم الحال فرحوا بزاف باش ركبت ولكن امي بقات خايفه ما بغاتنيش باش نركب بقات خايفه عليا لا نطيح او لا توقع ليا شي حاجه وانا كنزعم يعني خصني ضروري الا بغيت نركب خصني نركب كنزعم واخا ما يخلونيش الدار. تكون الخلعة في مثلا إذا كانت الخلعة تكون الخلعة في البارود أكثر من حيت هي كاين مكاحل يعني كتخاف إلا تطلق على راسك ولا شي حاجة حيت يوقعوا لي زاكسيدون بحال هكايا. Toutes les semaines, les 13 membres de l'équipe s'entraînent au champ. À leur côté, frères et cousins. Cette fois-ci, un peu de pression. On se prépare devant les voisins au concours qui se déroulera dans la ville de Kénitra, qui leur ouvrira les portes du championnat national. Keltsoum annonce à sa sœur qu'elle se prépare pour Kénitra. Le concours a lieu la semaine prochaine et d'ici là, elle part en voyage avec son père, l'entraîneur, et Sana, sa coéquipière. Au programme, Fès, pour acheter des selles et des bridons. Deuxième étape, Tissa, pour un festival organisé par la fédération qui a fait naître les troupes féminines. Un jour, j'ai reçu une jeune femme marocaine qui est venue, qui m'a dit voilà, mon papa est éleveur de chevaux, mon papa est cavalier de Fantasia. Et je me suis entraînée avec, et j'ai amené avec moi des amis, filles, pour le faire, et nous voulons participer et monter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc la première année, ça a été simplement, c'était un show d'attraction, et bien maintenant, elles ont leur championnat. La Fantasia féminine a débuté il y a 3 ans. Les fantasias, c'est quand nous avons un baptême, il y a une fantasia. Quand il y a une circoncision, il y a une fantasia. Les fiançailles, les mariages. Vous avez le chef, on l'appelle le Muqaddam, c'est lui qui donne les ordres à tous ses cavaliers
au moment du départ, au moment du salut et surtout au moment du tir. Donc c'est lui, si vous voulez, qui est le chef d'orchestre de cette charge de cavalerie. C'est le chef d'orchestre. Alors, on devient chef d'une équipe, c'est d'abord bien sûr l'expérience. Et puis c'est celui qui a le plus beau cheval. Et ensuite c'est la tribu qui, entre eux, élisent leur chef. Alors chaque région a son habit aussi. Par exemple, dans le sud du Maroc, ils s'habillent en bleu, n'est-ce pas? Ils ont leur gandoura bleu. Les jeunes de la région de Temara-Srerat ont des turbans jaunes, d'autres ont des turbans blancs. Donc chaque région a son habit. La première femme guerrière était une femme berbère de la région d'Azrou qui s'appelait Ito. Et elle avait combattu, n'est-ce pas, aux côtés d'hommes et à cheval. La fantasia féminine vient justement parce que justement nous avons eu des femmes guerrières, des femmes, des Amazones tout simplement. Alors pourquoi pas ne pas perpétuer cette équitation féminine en fait. À l'origine, la fantasia est un entraînement militaire. Héritage d'une technique ancestrale où s'enchaînent attaques fulgurantes et retraites rapides. En mouvement ou à l'arrêt, le tir est synchronisé, suivi d'un demi-tour pour une retraite toujours à couvert. Les charges se succèdent en vagues, exactement comme quand au 8e siècle, les Zénètes avaient conquis l'Espagne sur des barbes et des pur-sangs tout juste débarqués d'Arabie. Halte dans un souk sur la route vers Fès et Tissa. Visite d'un marché des équidés. الله يجازيك بخير. ديك المره قلتي لنا البنت ما خصهاش تركب على العود. فهمتي؟ قلتي لنا ديك المره البنت حرام عليها باش تركب على العود. قلتي لها بغينا نعرفوا. انا ما عارفش اخويا. ما عارفش اخويا. ولا كان انا عارف اللي يركب واللي ما يركبش. لا قلتي لنا يركب مرحبا به. لا احنا ماذا بينا الا قلتي لنا شي حاجه. اخويا المدونه هذه اللي بغى يركب واللي بغى ينزل. هذاك الشيء على بالك. ما عندي انا ما ندخل انا شغلي كله رزقه. دابا شحال غتبيع لنا داك سميتو؟ 62. من 62. Pour les cavalières, il ne s'agit pas d'acheter un cheval. Elles sont déjà propriétaires. بزاف ما عمر بحال هكايا. عاود زويون وهي عجبني انا هذا باقي صغير جدعنيش شو كاع جرحوه باللجام كثرت ما كيقلبوه كيجرحوه باللجام زوين فيه الكولور زوين. دابا هذا هو الكولور اللي كنقول لكم اللي كيرجع بيض. هو الكولور اللي كيرجع بيض. مهما دابا عنده هذا عامين ولا 3 سنين باقي واحد الوقت غادي يدير 5 سنين ولا 6 سنين غادي يرجع بيض طول. وافي تبارك الله زوين. Dans la foule, une femme lève le ton. Elle essaie de négocier un prix. Contrairement aux idées reçues, au Maroc, c'est la femme qui le plus souvent gère le budget du foyer. Dans ce cas précis, le mari de cette dame vient de conclure un marché qu'elle refuse d'honorer. Le vendeur, les intermédiaires et le mari font la sourde oreille. Et la voilà, malgré elle, propriétaire d'un nouveau cheval barbe. Alors le cheval barbe, c'est le cheval du pays, du Maroc, mais aussi de toute la région de l'Afrique du Nord. Son apparition dans cette contrée donc, remonte à 5000 ans. Et c'est le cheval qui a traversé un peu toutes les grandes civilisations, des Phéniciens, des Carthaginois, des Romains, les Arabes et les Européens. Je crois que ce côté, cette dimension culturelle du barbe, faisant de ce cheval le principal acteur de la fantasia, a aidé beaucoup
à la sauvegarde de cette race de chevaux. L'une de ses principales caractéristiques, c'est sa sobriété, sa rusticité, mais aussi son mental excellent. C'est un cheval pour toutes les utilisations et c'est un cheval avant tout d'instruction. Il faut se rappeler que dans l'histoire, Henri VI avait comme cheval de prédilection pour l'instruction un cheval barbe. العرب شويه عندهم السرعه ماشي بحال البربر يعني كيمشيو على التبريده يكونوا مصطفين الا كانوا كيجريو بزاف راه غيمشي واحد ويخلي الاخر خصهم يكونوا متساويين وهذاك عاوتاني كيكون غير واحد بوحدو ماشي مشكل هذا هو الفرق بيناتهم. Meknès. À mi-chemin sur la route de Fès, les cavalières visitent l'une des 4 cités impériales du royaume. Meknès, fondée au 8e siècle par les Zénètes Meknassa, est aujourd'hui classée patrimoine universel de l'humanité. Proche de Volubilis la romaine, Meknès a connu son heure de gloire sous le règne de Moulay Ismaël, qui en a fait sa capitale et son lieu de sépulture. Keltoum et Sana vont visiter le mausolée de son contemporain de Louis XIV qui a régné 55 ans. À la tête d'une armée de métiers et d'une cavalerie redoutée, il a étendu l'empire chérifien jusqu'au fleuve Sénégal. Situé à 500 mètres d'altitude sur le plateau de Seïs, dans une région agricole riche, du blé, des ovins, des bovins et de la vigne. Avec 750 000 habitants, c'est la 5e ville du pays. شنو عجبكم نباتوا الليله في تيسا ولا في فاس؟ ولا في فاس ولا تيسا اللي عجبكم؟ لان تيسا نخليو حتى نباتوا فيها غير غدا ان شاء الله. Comme Damas, Bagdad, Cordoue ou Grenade, Fès a été capitale de la civilisation arabo-musulmane. Centre culturel de rencontres et d'échanges, c'est la ville de Maïmonide, d'Ibn Khaldoun et d'Avicenne. Très peu de femmes ont marqué l'histoire de la cité. Parmi elles, Lella Mimouna, une sainte qui a donné son nom à une localité voisine. Sylvestre II, qui fut pape au XIe siècle, y avait fait ses études avant de rejoindre le Vatican et d'introduire les chiffres arabes en Europe. Aujourd'hui, la ville compte 1,5 million d'habitants. Partagée entre la Médina, la plus grande du monde, et la nouvelle ville qui s'est développée au XXe siècle. Ce matin, balade dans la vieille ville en direction de la boutique d'un artisan sellier. Passage devant le mausolée où repose Moulay Idriss. Ce descendant du prophète a fondé la ville en l'an 789. L'artisan chez qui se rendent l'entraîneur et les 2 cavalières est l'un des descendants de Moulay Idriss. Un Fassi qui n'a jamais quitté sa ville. هو الاول من الناس صناع تقليديا الولاء ديال السروج المغربيه هذه ديال الديس ديال العود بياسه بحال هذه شحال الوقت باش نصاوبوها البياسه تتصاوب على حسب لان داكشي على حسب العيالات اللي العيالات اللي تيطاكزون لان اللي تيطاكزون شمن اللي طاقه النواحي ديال فاس Licol et tapis de sel brodé, étriers ciselés pour cavalières expérimentées. L'artisan, lui, est un fan. اول صكده اللي كانت عندها البنات وكانت بنت وحده راه يمكن هاد الصنايعيه ما يعرفوهاش
ولكن الركابه الخياله اللي هما في المغرب وبالخصوص فرقه الخميسات كانت بنت وحده عام 79 لما كان اول مهرجان مغربي سنه 79 سميتها حاده. حاده نعم. عاديه تلعب البارود لانها رياضه، والرياضه الحمد لله حنا عندنا في المغرب مفتوحه للجميع للذكور والاناث لانها هوايه رياضيه. La boutique se trouve rue Séragine, à proximité de la place Néjarine, très fréquentée par le million de touristes qui visitent Fès tous les ans. Chaque rue dans la Médina, ils sont groupés par corporation. Ça, c'est une corporation des selles de cheval. Et ça, c'est une corporation des boiseries qui se trouve dans cette place-là et qui s'appelle Néjarine. Ici, on fabrique des selles depuis le Xe siècle. Selles profondes munies d'étriers ou selles aux pommeaux et aux trousseaux élevés, survivances d'un savoir-faire menacé de disparition. Selles en main, on quitte Fès pour Tissa, située à une quarantaine de kilomètres vers le nord. تصيد في هذه المنطقة كان صيد في تيسا نيت. كنت كنمشي لها على قضية الصيد تقريبا كل أسبوع. شنو كتصيد؟ كنصيدوا الحجل. واش كيكون في تيسا الخيل كثير؟ لا قل من مولاي عبد الله ولكن كاين الخيل موجود كثير. En tout, 800 cavaliers. C'est un festival, pas une compétition. Mais chaque troupe fait sa démonstration, exercice d'intimidation des équipes venues de tout le pays. Aucune des 3 équipes féminines n'est au programme aujourd'hui. Les filles sont venues en touristes, elles ont cours demain matin. Leur entraîneur leur a donné quartier libre pour ne pas les fatiguer à une semaine de leur concours. Mais dans l'euphorie, ils ne résistent pas à l'envie de les faire participer. Une charge au milieu des hommes, une fantasia mixte. Mais avant, il faut obtenir l'autorisation d'un chef d'équipe. Et là, plusieurs tentatives seront nécessaires. فرقات الخيالات البنات سميتات خيالات هما هادو اللي جايين مع الناس. انتم بخير كل شيء بخير. La première tentative est un échec. Pas de réponse à la requête et beaucoup de civilité, ce qui équivaut à un refus. بخير سيدي الله ينجيكم الله يستركم قول لي بخير هاني شويه لا اجي اكلته اجي دوز هكا دوز لا كاين شفتك كبر منك واخا هذه بنتي عرفتها اللي كتبور اييه عقبال ان شاء الله من عاش لدار السلام ان شاء الله وتجي تفرقها معها ولي تكون غلط منها شويه ان شاء الله يلا سيدي لكن انتم بخير هاني شوف الناس الله يرحم والديك وانتم مرحبا بكم بارك الله فيك سيدي الحاج اش خبرك الحاج Et finalement, elles obtiennent l'accord, sous le regard médusé de certains cavaliers. بدي دمر بواش ها كلت وزيرة مدين بس ما تطير خليها هكاك يلا
حيد ولدي حيد اسمع حيد الارض عندك هما c'est eux. Oui, c'est eux. Regardez-moi. Ah, Kulto! Ça y est, hein? Très bien, Kulto! Quand je vois ma fille, je suis très très fier de la voir comme ça, en train d'assurer un jeu des grands bras, qui est un sport dangereux, surtout quand on ne connaît pas le terrain, quand on ne connaît pas un cheval. C'est quelque chose d'extraordinaire. كي جاو في البنيتات ما داروا شي خطا لا ها لا المستوى كاين خطا ها لا ما كاينش خطا حنا اللي كنديروه لا ما كاينش حتى خطا انتم معلماتكم تبارك الله عليكم وتبارك الله على الفرقه ديالكم الله يحفظكم الله يوفق الله يرحم والديكم. Le soir venu, la vie continue. Un moussem comme celui-ci attire 2 à 3 000 personnes, cavaliers, écuyers, armuriers. Pendant que les uns festoient autour d'un dîner, d'autres préparent la journée du lendemain. Ils se connaissent tous, se croisent toute l'année, avec leur passion en toile de fond. Ce soir, les filles sont invitées sous la tente de Haj Amara, le plus grand cavalier contemporain du pays. الدوره ديال الفردي كيفاش كدور راني شفتك ملي دورتي الفردي وقلبتيها من هنا ودازت ديريها لا خليها تورينا النوع اللي كتخدم ديالها اللي كامل اللي كيخدم. بسم الله بسم الله توكلنا على الله ابالي بالخير الله والحافظ ربي. الكحل في الغدا لهيه ركبوا يا الخوت ركبوا انا بالي ركبي دابا لي رن. شكرا ولكن بغيتك تعلمي البنات تعلميهم لان كديري هكا ما تميليش في اللحم ديالك على السرج وكان تبقاي تبردي ديما ولا درتي هك كاينه تكون شي بنت عندك ما معلماش وتتبع بوحدها هك تميل ولا درتيها شقفني جا السرج ايما واخا ما ديريش ديري النوع ديالك. انا اللي كنعلمك اللي فيها نعلمك فيها هي الودن. الدراع ديالك كيقيس الودن ما عمر طيح لك شي طفله وما عمر الوزن ديالك يتخالف يتحرك. الله يرضي عليك وشكرا على كل شيء عندك زين الا هادي الدراع قيس. شكرا الحاج. هاد فودر. Sous la tente, on rappelle qu'avant 1912, début du protectorat français, on utilisait de vraies balles pour faire de la fantasia. De vraies balles que les cavaliers fabriquaient eux-mêmes jusqu'au début du siècle, jusqu'à ce que l'armée française en interdise la production tout en assurant la distribution de la poudre. والريحه البارود كتجينا بحال الريحه ديال الشوا. الريحه ديال الشوا ديال الاكل ما فرقاش عندنا هي والريحه ديال البارود.
Au Moussem de Tissa, comme dans toutes les manifestations de ce genre, on trouve une grande variété de services offerts par de jeunes commerçants itinérants venus passer 3 jours au vert, en célibataire. Dans moins de 3 heures, ils vont assister au lancement des premières charges. Spectacle continu toute la journée, sauf pendant le déjeuner. 2 heures de pause. Le soleil sera trop fort. Chaque année, on recense plusieurs centaines de moussem dans les 16 régions du Maroc. À la base, il s'agissait de marchés au croisement des itinéraires empruntés par les caravanes. Lieu d'échange devenu lieu de réunion entre troupes de différentes localités, toujours en compétition, lieu de démonstration de leur savoir-faire de cavaliers, de guerriers. Un événement populaire qui se tient le plus souvent entre juillet et octobre, après les moissons. On arrive généralement le vendredi, on amène les tentes, les chevaux et tout le matériel. On dresse la tente le vendredi, bien sûr. On prépare pour samedi. La grande fête, c'est samedi. On passe 24 heures de fête. Puis le dimanche, généralement aux environs de midi, tout le monde plie bagages, puis on repart. Chacun rentre chez soi. Le capitaine de l'équipe de Sidi Kassem revient du poste de gendarmerie avec 1 kilo de poudre qu'il va distribuer à ses hommes, quantité suffisante pour jouer toute la journée. C'est l'occasion pour les plus jeunes de s'exercer à la manipulation des fusils. Le souci est d'éviter le gaspillage et les accidents. Dans cette troupe, comme dans la tradition, l'exercice est réservé aux hommes. حنا ما كناش نجيبوا ولادنا وبناتنا للموسم ماشي دابا الحمد لله انا كتشوف الموسم كيولى تطور ولات العائله كتجي للخزانه ديالو الراجل كيجيب ولادو وبناتو ومازال دابا كنتصربوا واحده ديال البنات دابا راه ولاو شي 4 تقريبا العام الجاي ولاو 5 العام الجاي ولاو 6 تتولي دابا حنا ما حقناش حنا كل صربه نديروا فيها صربه د الرجال وصربه د البنات. Si le capitaine de cette équipe souhaite voir la fantasia féminine se développer, la réalité, c'est qu'ils sont venus sans leurs femmes et que leurs filles ne pratiquent pas l'équitation. Les femmes sont restées dans les fermes en tant que gestionnaires. Elles assurent le quotidien. Dans la structure familiale traditionnelle, le décideur, c'est souvent l'homme. Il a laissé ses instructions avant de partir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نكونوا غاديين كل واحد يمشي بلاصتو راك عارف كل واحد بلاصتو ندخلوا للملعب ثاني كل واحد هو البلاصه ديالو ما بقاش كحاز هي دير هذيك نتوما راكم كتنظموا راسكم من راسكم كل عاود راه كيعرف البلاصه ديالو واليوم ان شاء الله ثاني زاد عندنا واحد فارس ثاني اخر سي ادريس هذا هو راه هيا يسول على البلاصه ديال العود فين البلاصه عارف البلاصه ديال العود فين كتكون ماشي ملي تدخلوا للملعب عاد تبقى تقلب على البلاصه قلب تدخل ليش على بلاصتك
سير واحد واجي مع شي واحد كله دارو كله هذا وما بدعسوا شيء. Depuis toujours au Moussem de Tissa, peu de femmes sont présentes. On trouve ici quelques spectatrices. Elles habitent les villages avoisinants. Elles sont venues avec leurs enfants passer une journée de détente, une journée de fête, de repos. Pour les 3 équipes féminines de Fantasia encore absentes cette année, c'est l'un des derniers bastions à prendre. Elles se sont inscrites pour l'an prochain. Avant de se lancer dans les charges, la première étape, c'est le salut. Pour le cavalier, c'est un moyen de mesurer l'état de sa monture. Pour le cheval, c'est une reconnaissance du terrain. Glissant, sablonneux, caillouteux, enfin, c'est l'occasion de saluer le public et les juges. صربات خالي محمد هذه اللي غتمشي واقيلا عرفتي باش عرفتها داك العود البرقي اللي عنده الشعر بيض راه ما كاين جهه ثالثه اي محمد ولا ايتي هذه شكون تشجعي دابا كنشجعهم انا بجوج علاش قبيلات كتقولي لنا لا ايتي ديال انا كنشجعهم ربما ملي كيطرد الكلتات شويه كيتسمع الصوت مغاير على هذيك اللي كيطرد واحد ولكن من الاحسن اما يطرقوا كاملين لتحت ولا يطرقوا كاملين الفرنسي شي داكشي بغينا كلهم في الارض دابا ضربوا كاملين دقه دابا يبداو 2 دقات دقه ثانيه هادو يد الفرقه وهي ممثله قبلينا وما بداو من الاول دابا شتي دابا الا صايبوها مزيان لا ماشي يديوها على حساب دابا الا صايبوها مزيان راه مزيانه ليهم زوينه هذا فين هذا ما تردكوش كامل ضربه ناقصه ما تردكوش كامل شي حتى ملي ما تردكوش كامل لا من تضرب شو داك الصنافر هو اللي كان عنده واحد الخالق لا هذاك راه هو ماشي هو اللي كان عنده المقدم ديال الدراري الصغار ديالنا واقيلا حيت هذاك عاد شراه ولكن عرفتي علاش باعو ما جاش شراه 3 المليون هذاك الصنافر. La Fantasia est devenue un sport de compétition. La fédération a établi un règlement et les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Chaque passage est noté. On note la qualité de l'équipement avec une mention pour les costumes, on note la gestuelle, l'alignement des chevaux et la synchronisation du tir.
7 mois. Parce qu'il faut être بلو عمرو. دابا غادي مزيان كيركبوا في مره وحده. دابا غاديين كاملين قد مزيان غادي قادين مزيان. شوفي غادي الخير مقاده تبارك الله وكيديروا الكرنه كاملين وكيخرطوا قد. شوف الراجل الكبير كيمشي مزيانه ولكن واحد اللي شويه كلا هو مقدم. شحال في عمره دابا؟ غيكون عنده 12 لا 13 وقيله كان 13 ولا مولع الدهم هو مراد في عمره 15 دابا 16 عنده 16 تكون 16. Dernier moment de détente pour les filles. Après, elles vont devoir se concentrer. Nous sommes à la veille de leur concours. هو مقدم عرفتي مقدم على ملي كيبدا ينهم عبد الخالق عنده واحد الصوت زوين قش مازال صغير كيلعب مزيان الدري مازال صغير انا عملتي تعجبني Kenitra, 6h du matin. Premier préparatif et pas une fille à l'horizon. Leurs frères, leurs oncles, leurs cousins, père et grand-père ont passé la nuit sous la tente, sans les filles. Elles étaient chez l'une de leurs coéquipières. À peine arrivées, les opérations s'enchaînent. كما القاعده مقسم الملعب ما غاديش يخسر لك سميتو وغتزيد ما غيخسرلكش اللعبه غتزيدي حتى تقربي وغتخرجي صافي كما القاعده. المهم نديروا اللعب ديال الدار السلام وركوتان تما تحتك الحوايج. Pour aller plus vite, tous les costumes sont numérotés. هادي رقم 9 ما كايناش ديالو اما نديري هذا باش تلعبي وعندك يطيح لك ويتحل ما تخافيش خليه مزيان صافي البلاد جاني زوين ياك زوين نخليه خليه يا جدك زوين 9h, parée pour le concours. En fait, c'est plus un examen, puisque c'est la seule équipe féminine aujourd'hui et que les épreuves ne sont pas mixtes. L'objectif, c'est d'obtenir une bonne moyenne pour se qualifier pour le championnat national prévu l'été prochain. Premier exercice noté par les juges, le salut. الذي أبى أن يشارك معنا في هذا المهرجان مهرجان مدينة القنيطرة. شكرا لهذا الفريق، شجاعات حارة للفريق النسائي الذي يضم فتيات من مدينة الخميسات. أبينا أن يشارك معنا في هذه التظاهرة. تبارك الله عليكم وتشجيعات أخرى. Mission accomplie. Avec leur chèque,
elles s'achèteront de nouveaux costumes. Et puis elles ont leur billet pour le championnat où elles vont pouvoir se mesurer aux autres troupes féminines. Je pense que les sports équestres, c'est surtout un sport de femmes, parce que la femme a une main légère. On dit bien une main de fer dans un gant de velours. Et je pense que le résultat est là. Retour dans la famille de Sana, qui est invitée avec son oncle et sa grand-mère aux festivités d'un mariage chez un voisin. Comme de coutume, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est que Sana est priée de participer à la fantasia du mariage. Le mariage ? Nos cavalières ne sont pas contre et l'homme idéal, ça se résume en une phrase. ويكون تيركب انا باش ما يمنعيش باش نكبر من الركوب، حيت انا تنقول غنبقى تنركب حتى نموت. كون انا تنركب وهو تيركب، باش نقول له غنكون تنركب ما يمنعنيش. كلنا عندنا بنات ديالنا وعندنا خواتاتنا، ما نبغيوش حنا باش غنتكرفسوا على بنات الناس والناس ما يتكرفسوش على بناتنا حنا. مدونه جات كتصلح بزاف د الحوايج. وفي الختام كل شيء هذا يعني باش الشمل يتجمع ما بين المرأة والرجل والولاد، يكون اتحاد ويكون تعاون، لأن ما عمر يد وحدة تتصفق. Maroc. Succession de générations, héritage culturel et modernisation des règles sociétales. Dans un pays où la culture nationale est née du melting pot. Une terre où se sont installés dans le désordre Amazirs, Andalous, Arabes, Rifins, Guinéens, Sénégalais, Maliens, Soussis ou Latins. Une nation qui hérite aujourd'hui d'une nouvelle loi qui rend accessible l'égalité des droits au sein de la famille. Un pays où les femmes ne se sont jamais effacées. Maroc, une terre de cheval, ici symbole de liberté. I was really hoping that she could come back and stay for good. I was really wishing that she could show her face again. Then came the illusion that made it harder for the train. Yeah. Love has come to every heart.